Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to have a review of yesterday's topic, which was means of communication. Now remember, the word means of communication in Spanish, medios de comunicación. Medios de comunicación are all the objects that we use to watch a movie, to watch television, to watch shows, to watch cartoons, to watch the news, or listening to music, or also to keep us informed about our relatives, the people that live far from us. Recuerden, chicos, que los medios de comunicación son objetos que nosotros ocupamos, ya sea para ver una película, para ver una caricatura, para ver un programa, para ver una serie, ¿okay? Para ver las noticias, para escuchar música, para saber de nuestros seres queridos, de nuestros familiares que se encuentran pues lejos de nosotros, a lo mejor en un estado o a lo mejor en un país, ¿ok? Prácticamente es para informarnos acerca de una historia o de lo que sucede alrededor del mundo. Now, yesterday also vimos several objects. We saw the most popular. They were 8 in total. Let's see if you remember some of them. El día de ayer estuvimos trabajando con los más comunes, los que más ocupamos. Vamos a ver si recuerdan ustedes algunos de los que comentamos ayer. Okay, very good. That's one of them. Okay, very good. Excellent. You remember most of them. Very good. Let's check one by one. The first one was the television. Remember, through the television, we can watch shows, we can watch series, we can watch cartoons, we can watch movies, okay? The television informs us about what is happening with a certain topic. Next to the television, we had the radio. Remember, through the radio, a través de una radio, we can listen to music or we can listen to the news of what is happening around the world. Next to the radio, okay, we have the movies. Now remember, movies in Spanish is el cine. There is of course a big difference between movies and television, even though both objects, they serve to transmit a story. Okay? Aunque la televisión y el cine sirvan para transmitir una historia, para que nosotros sepamos qué va a pasar con los personajes, aunque sean similares, pues obviamente hay una diferencia enorme, y esta pues es de que el cine tiene una pantalla grandísima y pues la televisión es mucho más pequeña de acuerdo al espacio que esté en la casa. Okay? So, after the movies, we also had the newspaper. Remember, newspaper in Spanish, periódico, and the newspaper, it's an object that is full of pages that contain information about an important story or an event. Recuerden que un periódico es un objeto que está hecho de hojas. Dentro de estas hojas aparecen historias que pues nos mantienen informados acerca de algún acontecimiento, algo importante que suceda o que esté sucediendo. Okay? Then, after the newspaper, we had the magazine. Now, the word magazine in Spanish, revista. Now, remember, for magazine, we have all types of topics. We can have magazines for animals, magazines for toys, magazines for video games, magazines for all that you want. Magazine in Spanish, revista. Recuerden, chicos, que para una revista tenemos todo tipo de objetos, tipo de temas. Puede haber revistas acerca de animales, revistas acerca de juguetes, revistas acerca de videojuegos, de todo hay una revista.
Then we have the cell phone or the telephone. Also very important, the telephone, remember, it's an object that we use to communicate with the person that lives in another country or in another state. This is to keep us informed, to keep us to know how they are doing. Recuerden, chicos, que un teléfono o un celular es un medio de comunicación que nosotros ocupamos para mantenernos informados acerca de cómo está nuestra familia, porque a lo mejor no vive con nosotros, vive en otro país, vive en otro estado. Entonces, para saber cómo se encuentran, pues utilizamos este medio de comunicación. Okay? Very good. So, today, my children, we're going to make an activity that once again is part of your teddy book and it's located right here. Para el día de hoy vamos a hacer una actividad que se encuentra en su teddy book. Recuerden, chicos, que si ustedes quieren trabajar junto con el teachercito Jacob, tienen 5 segundos para ir por su libro de actividades y por su estuchera. I start counting. Empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Let's begin. Once again, the activity of today is located right here, page 87. 8 and 7, 87 of the family of 80s. Don't forget to continue practicing the numbers from 1 to 100. So, on page 87, we have an exercise in which we have to join the name of the object of communication with the illustration, with the picture. En el ejercicio del día de hoy vamos a hacer un ejercicio de unir la palabra, el nombre del medio de comunicación con su objeto, con su imagen, con su dibujo. First of all, my children, remember that these letters are invisible. So in order to become visible, we have to trace them. Como estas letras están invisibles porque no están remarcadas, tenemos que volverlas visibles de la siguiente forma. Tenemos que unir los puntitos, tenemos que remarcar las letras para que de esa forma las podamos ver. So, let's start. Empezamos con nuestro remarcado de letras. So, the first object, the first name of the object of communication is television. Now remember, television is the object of communication that transmits us movies, transmits us shows, transmits us news. In Spanish, televisión. So, the television, the first word, we join it with the object. Lo unimos con el objeto. With the illustration, with the picture, with the image. Okay, very good. Let's continue with the second word. Let's trace it to see what is it. Vamos a remarcarla para ver qué palabra es. Letter T, letter E, letter L, letter E, letter P, letter H, letter O, letter N, letter E. We have telephone. Now, for telephone, remember it's an object, it's a means of communication that we use to know or to keep us informed about a family member that lives in another country or in another state. Recuerden que el teléfono es un medio de comunicación que nos informa para saber cómo se encuentra un miembro de la familia que vive en un país o en otro estado. So, the telephone, we have it right here. Under the telephone, let's check the next words. Letter R, letter A, letter D, letter I, letter O. We have radio.
Now remember, through the radio, we can listen to music or we can listen to the news or to keep us informed of what is happening around the world. Radio, okay, it's located at the beginning of the illustration, right here. We have a speaker and we have the volume and the button to change stations. Under the radio, we have letter L, letter E, letter T of tomato, letter T of train, letter E, letter R of Rodrigo. And the word is leather. Now leather, it's an object of communication that is no longer popular, but nowadays we continue using it. Remember, the letter is not letters of the alphabet, it's a means of communication that we use to send information, once again, to another person that lives in another country or in another state. Letter in Spanish, carta. Recuerden, chicos, que las cartas pues últimamente ya no son tan populares, ya no son tan comunes, porque pues tenemos el internet, que es mucho más rápido, mucho más seguro y más eficaz, llega más rápido, como le había comentado. En el caso de las cartas todavía los seguimos ocupando, pero ya no tanto. Recuerden que una carta es un medio de comunicación que contiene información para que otra persona de un estado o de un país pues la reciba y vea la información que se le está mandando. Okay? So, letter, remember the form to express it is through an envelope. La forma como podemos expresar la imagen de una carta es a través de un sobre. Then we have capital M, letter O, letter V, letter I, letter E, letter S. And we have movies. Now, movies in Spanish means cine. Okay? Once again, movies are also a means of communication because through the story of the picture, we are informed of what is happening to the characters, what is happening with the hero, or what is happening with the villain of the movie. ¿Okay? Recuerden, chicos, que mediante el cine nosotros pues nos informan en la película acerca de lo que pasa con los héroes de la historia, con los villanos de la película, con lo que sucede dentro de esta historia. Por eso también es un medio de comunicación. So, movies, it's debajo, under the radio, we have the illustration of a movie theater. Tenemos la ilustración de un cine. Then, we have capital F, letter A, letter X. And the word is fax. Now, once again, as in the same case of the letters, the fax, it's an object that is no longer popular, but it's interesting to discuss it. Remember, the fax, it's an object like a machine that we use it to send information to another person that also possesses a fax machine. We send a letter or we send the information, we put it on the machine and the other person receives it. Recuerden, chicos, que el fax, al igual que la carta, son medios de comunicación que ya no son tan conocidos, que ya no son tan comunes, tan populares, pero pues de vez en cuando todavía la gente lo puede ocupar. Ahora, el fax es un objeto, es una máquina, como una impresora. Ustedes han visto una impresora, es como una impresora en donde nosotros ponemos ya sea una carta, ya sea una hoja, ya sea información de cualquier tipo, y otra persona que igual tenga una máquina de fax va a recibir esa información que nosotros le mandemos. Okay? That's fax. And finally, capital N, small e, letter W, letter S,
letter B, letter A, letter B, letter E, letter R. Newspaper. Now remember, the newspaper, it's a means of communication that is printed in pages, okay, and contains information such as news of what is happening in today's world. El periódico, chicos, recuerden, es un medio de comunicación impreso en papel que contiene información acerca de las noticias más importantes que están sucediendo en estos momentos. Okay? So, the news, I'm sorry I skipped the facts. It goes right here. Okay? Now the fax machine, the fax machine, it's also used with numbers because we have to know the location of the other fax machine. La máquina de fax también cuenta con una numeración del number 1 al number 9 porque tenemos que marcar un dígito para que esta información le llegue a la otra persona. And as I mentioned, newspaper, periódico, goes right here. And that's it. Very easy. Okay, and also very interesting. So, that's it for today, my children. As you can see, today's activity was very easy. So, we see you tomorrow. Don't forget to continue practicing the verb to be and the pronouns because tomorrow we're going to have a review of it. Have an excellent day. Take care. Goodbye.